बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का जो रिमांड अदालत से दिया जा रहा था, आज उसमें बहुत अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत की जानिब से उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया और बाकायदा तौर पर दरख्वास्त ज़मानतें दायर हो गई हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा 9 मई के मुकदमात में 13 ला अफसरान को अचानक तब्दील कर दिया गया है। जो 9 मई के मुकदमात की पैरवी कर रहे थे, उसमें अचानक ऐसा क्या हुआ, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम पहले बात कर लेते हैं, वज़ीर आला पंजाब से बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस के मुख्तलिफ नुमाइंदगान ने मुलाकात की है। ये वो बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस हैं जो हेड करती हैं, जिनको आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब ग्रुप जो हेड करता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब की ही सरबराही में ये तमाम बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस मरीम नवाज़ के पास गए, वहाँ मुलाकात की और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से बार कौंसल्स के अरकान ने मुलाकात की और सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलतें बहाल करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला, अब आपको बताने का मकसद ये है कि किस तरीके से ये हमेशा नवाजते हैं इन बड़े जो बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस के ग्रुप हैं उनको, और फिर आगे चल के जो मामलात सामने आते हैं। बार कौंसल्स की अपेक्स बॉडीज़ के अरकान ने मुलाकात की। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून और एहसन भून साहब थे। वज़ीर आला ने वकला की फलाह व बहबूद के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने और ख़ातून वकला के लिए बार कौंसल में मखसूस हाल और डे केयर सेंटर कायम करने का भी ऐलान किया। ये बहुत खुशाइंद बात है। ख़वातीन वकला के लिए डे केयर सेंटर होना चाहिए। वो उनके बच्चे साथ होते हैं और बच्चों के साथ उनके लिए बड़े मसाइल बनते हैं और फिर उनके लिए अलग से बार रूम का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अटक में 2 वकला के कत्ल की इतला पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने गहरे रंज व दुख का इजहार किया। वज़ीर आला की हिदायत पर पुलिस ने मुलज़िम को, जो पुलिस ASI थे, उनको हिरासत में ले लिया। मरीम नवाज़ ने बार कौंसल एक्ट और लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा चलाने की हिदायत कर दी। उन्होंने बार कौंसल के अहदेदारान से वकला के कत्ल पर ताज़ियत भी की। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब बार कौंसल के दौरे की दावत भी कबूल की। वज़ीर आला ने पंजाब बार कौंसल को 5 करोड़, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर हाई कोर्ट, बहावलपुर और मुल्तान बेंच के लिए 1-1 लाख ग्रांट के 1-1 करोड़ ग्रांट के चेक दिए। पंजाब बार कौंसल को जो है वो 5 करोड़ और लाहौर हाई कोर्ट, मुल्तान बेंच और लाहौर हाई कोर्ट, बहावलपुर बेंच को 1-1 करोड़। जो प्रिंसिपल सीट है, जो सबसे बड़ी लाहौर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन है, चूँकि वो PTI और हामिद खान साहब ग्रुप से है, उनको नहीं दिया, उनको ग्रांट नहीं दी गई। जो छोटी जो सब बार्स हैं उनको दी गई। मुलाकात में वकला बरादरी के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलतें बहाल करने पर भी इत्तफाक़ किया गया है। मरीम नवाज़ ने बार वफद को वकला के मसाइल के हल के लिए हुकूमत के ताउन की यकीन दहानी करवाई। बार अहदेदारों ने भरपूर ताउन और माली मुआवनत पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। ये अहम पेशरफ सामने आई है और इसमें सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि किस तरीके से मामलात चलाए जाते हैं और किस तरीके से चीज़ें कहाँ से मैनेज हो रही होती हैं। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, जो अहम पेशरफ सामने आई है वो प्रेस क्लब एहतजाज। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने प्रेस क्लब एहतजाज किया था और प्रेस क्लब के सामने, और मैंने आपको बताया था कि दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो गए। उसमें PTI के 3 जो इस्लामाबाद से उम्मीदवारान हैं उन पर मुकदमा दर्ज हुए। तो उसमें इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रेस क्लब एहतजाज केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि शुएब शाहीन और अली बुखारी की दरखास्तें मंजूर कर लीं। जो 9 मुलजमान, आमिर मुगल समेत 9 मुलजमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजते हुए 20 जून तक पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। PTI के नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज पर शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे के मतन में कहा गया कि दौरान एहतजाज पुलिस पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई। कारकुनान ने पुलिस मुलाजमीन से बदतमीज़ी और हाथापाई की, पुलिस एहलकार से असलहा छीना और वर्दी फाड़ी। पुलिस की जानिब से मुकदमा 80 कारकुनान के खिलाफ दर्ज किया गया, जिनमें से 10 ज़ेर हिरासत हैं। आमिर मुगल, शुएब शाहीन, अली बुखारी और दीगर की जानिब से इस केस में ज़मानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर की गई थी। शुएब शाहीन और अली बुखारी गिरफ़्तार नहीं हुए थे, उनकी जानिब से ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी थी और आमिर मुगल वगैरह की जानिब से ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी थी। शुएब शाहीन और अली बुखारी की जो 10,000 रुपये मुचलकों की वह ज़मानतें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मंजूर की और अदालत ने पुलिस को शुएब शाहीन और अली बुखारी की गिरफ़्तारी से रोक दिया और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए समात 22 जून तक मुलतवी कर दी है, जबकि बाकियों की जो ज़मानत है
اس کا پروسیس جاری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ عید سے پہلے، چونکہ آج آخری ورکنگ ڈے ہے، تو ابھی تک کوئی اس میں تفصیل سامنے نہیں آئی۔ وہاں پر ایک دوست سے میری ہوئی ہے بات، وہ کہتے ہیں جی کہ ضمانت کی درخواستیں دائر ہوئی ہیں لیکن 20 جون تک اس پر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں مزید 4 ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے بھیج دیا گیا ہے، پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس میں 4 نئے ملزمان کی شناخت ہو گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس حملہ کیس کی سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج خالد ارشد نے سماعت کی۔ ملزمان کو شناخت پریڈ میں شناخت ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت عدالت میں 4 ملزمان کی شناخت کر لی گئی۔ عدالت نے 4 ملزمان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان میں احمد سبحانی، غلام حیدر، سجاد حیدر اور بلال شامل ہیں۔ تقریباً 1 سال اور 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا اور ابھی تک گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ شناخت پریڈ میں ان کو شناخت کیا جاتا ہے اور پھر وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو 22 جون یعنی اگلے ہفتہ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا اور یہ 1 ہفتے کے لیے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہیں پہ جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ان کی جو جسمانی ریمانڈ ہے شاہ محمود قریشی کا، اس میں عدالت نے بتایا کہ جی پہلے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے اور مزید ریمانڈ کے لیے آئی او نے عدالت سے استدعا کی ہے، اور ملزم جو ہے وہ ویڈیو واز اپلوڈڈ آن ٹویٹر سوشل میڈیا، کہ جی شاہ محمود قریشی نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے سوشل میڈیا ٹویٹر پر اور وہ ہم نے ریکور کروانی ہے، اس وجہ سے مزید ریمانڈ دیا جائے۔ اکیوز شاہ محمود قریشی ٹیکن آن لائن تھرو ویڈیو لنک، ان کی تصویر بھی آرڈر شیٹ پہ لگی ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ who was disclosed during the physical remand and before this court, as well as that the alleged video clip was uploaded by his Twitter handler and that his mobile phone was taken away from him by security officials at the time of his arrest۔ کہ جی میں نے جو خود ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، میرے جو ٹویٹر ہینڈلر ہیں انہوں نے اپلوڈ کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا اسی وقت مجھ سے میرا موبائل فون لے لیا گیا تھا۔ آپ کون سا یہ موبائل فون مانگتے ہیں؟ from him by security officials at the time of his arrest from گلگت بلتستان ہاؤس اسلام آباد، جی بی ہاؤس اسلام آباد سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ accused presently confined in اڈیالہ جیل راولپنڈی۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر was allowed 19 دنوں کا جسمانی ریمانڈ پہلے ان کو مل چکا ہے آف accused but he could not recover the alleged mobile phone۔ physical remand of any accused cannot be extended without any material progress therein, therefore the request of investigation officer has no substance and is declined۔ کہ جی پہلے 19 دن کا 8 مقدمات میں نامزد ہیں، 8 مقدمات کی تفتیش کے لیے 19 دن کا ریمانڈ دیا جا چکا ہے۔ اب حالانکہ قانون میں ایک دہشت گردی مقدمے کا 90 دن ریمانڈ ہے، تو 8 مقدمات میں 19 دن کے ریمانڈ کے بعد عدالت نے مزید ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا۔ اکیوز شاہ محمود قریشی از ڈائریکٹڈ ٹو بی کنفائنڈ ایٹ اڈیالہ جیل راولپنڈی آن جوڈیشل ریمانڈ فار 14 days who will be produced before this court in person or through video link on 26 سے 2024 تک ان کو اڈیالہ جیل میں ہی جو ہے وہ حراست میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان ویو آف ہز سیکورٹی کنسرن انویسٹیگیٹنگ آفیسر از فردر ڈیسائیڈڈ ٹو سبمٹ چلان ٹو دا ایکسٹینٹ آف اکیوز شاہ محمود قریشی ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ، کہ جی ان کی حد تک شاہ محمود قریشی کی حد تک الگ چلان جمع کروایا جائے گا، اور وہ بھی ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ جلد از جلد ان کا چلان جمع کروائیں۔ ساتھ ان کی درخواست ضمانتیں بھی دائر کر دی گئی ہیں، درخواست ضمانتوں پر بھی عدالت نے نوٹس کر دیا ہے۔ اب شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانتیں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہیں، عمر سرفراز چیمہ کی ہے، محمود الرشید کی ہے، اعجاز چودھری کی ہیں۔ تو یہ تمام لیڈرشپ کی 9 مئی کے مقدمات میں جو درخواست ضمانتیں ہیں وہ اب عید کے بعد کے لیے تمام مقرر کی گئی ہیں، اور عید کے بعد پھر دیکھا جائے گا عدالت کی جانب سے کہ اس سارے معاملے کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اور ضمانت کی درخواستیں منظور کرنی ہے۔ آخر میں ہم آ جاتے ہیں 9 مئی کے مقدمات کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر۔ سب سے پہلے تو فراد علی شاہ صاحب کو اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا 9 مئی کے مقدمات میں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتے رہے اور جو ریمانڈ کے لیے دہشت گردی عدالت میں بھی پیش ہوتے رہے۔ اس کے بعد ان کو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب بنا دیا گیا، اور وہ نگران حکومت کے دور میں ان کو بطور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب تعینات کیا گیا، اور اب مریم نواز کے دور حکومت میں بھی وہی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں جو تمام پروسیکیوشن کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہیں پہ جو اسپیشل پروسیکیوٹرز مقرر کیے گئے تھے، ایک تو وہ پروسیکیوشن ہے جو ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر عدالت میں جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب یا پروسیکیوشن پنجاب ہے اس کے انڈر لا افسران تعینات کیے جاتے ہیں۔ کچھ اسپیشل کیسز کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیے جاتے ہیں، جیسے شاہ خاور کو، رضوان عباسی کو اور مختلف ذوالفقار نقوی کو،
किया गया था साइफर केस में, तो वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जो केस टू केस। अब 9 मई के मुकदमात के लिए 13 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो पहले से तैनात थे उनको तब्दील करके नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को लाया गया है। चूँकि अब ट्रायल शुरू हो चुका है तो ट्रायल के लिए तगड़े स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स पंजाब हुकूमत की जानिब से तैनात किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पहलों को हटा दिया है। अदालत में अस्करी टावर हमला समेत सानिया 9 मई के मुकदमात में एक अहम तब्दीली सामने आई है। सानिया 9 मई के मुकदमात में 13 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील किया गया। वजारत दाखिला ने नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक चौधरी अरमगान अहमद पाशा, आसिफ जावेद कुरैशी क्रिमिनल लॉ के बड़े एक्सपर्ट हैं, तो इस बड़े लेवल के जो फौजदारी वकील थे उनको प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया है। चौधरी अरमगान अहमद पाशा, आसिफ जावेद कुरैशी, रो अब्दुल जब्बार बड़े सीनियर एडवोकेट हैं क्रिमिनल लॉ के। एडवोकेट आरिफ अवान, इलियास हबीब, एडवोकेट मलिक सरूद ये साबिक सदर हैं लाहौर बार के, राना अशफाक, राना मंजूर एडवोकेट, राना नवीद आशिक, राना नुमान, शाहिद महमूद मिनहास, शाहिद शौकत को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है जो सानिया 9 मई के मुकदमात में सरकार की जानिब से पैरवी करेंगे। तो पहले 13 प्रोसिक्यूटर्स को हटा दिया गया है और उनकी जगह पे 13 नए प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट किया गया है जो चोटी के फौजदारी कानून को जानने वाले हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इसके मुकाबले में जो अपनी टीम है जो मुलजमान के लिए वो तगड़े लेवल की खड़ी करनी पड़ेगी और तब ही जाके ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं ये आगे बढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।